my YouTube channel, Kuya Fox. For today's video guys, tayo ay papasok na naman sa ating trabaho guys. Tara, samahan na ako. Nandito na tayo sa may Banda Terminal. Wala traffic dito guys. Yan o. Traffic. Yan. Yahoo! Traffic dito. Traffic. Mall. Yahoo, yahoo, yahoo. Good morning mga Kuya Babs. Tayo ay mulit papasok sa ating trabaho. Araw-araw lang Kuya Babs. Ay. Good morning. Ayan guys. Traffic guys. Galing Inlex. Papuntang Angeles. Traffic. Diba? Tapos dito, masyado. Galing mga infinity yan. Galing balibago. Alright. Wala. Paano ako? Ayan. Traffic na naman dyan kote. Diba? Araw po ng Merkulis ngayon guys, traffic. Tara, let's go, samahan niyo ako. Tara tayo dito. Woohoo! Good morning. For today's video guys, tayo ay exercise dito. Good morning. Yan, yung nakyat natin dyan. Good morning. Alright. Ayala Mods. Good morning. Tumakbo no? Parang alam na alam eh. Good morning, welcome to my Marky Mall. Ayos. Ha? Iwas eh. Takot eh. Kala mo, gwapong-gwapo eh. Kaya Rogers. Wala pa, sarado pa. Ay, pinakapogi natin kaibigan. Gwapo na pogi pa. Saan ka pa? Duble yan. Pogi na, gwapo pa. Ayan, ito yung mga ano niya, yung kinakainan niya. Ayan, sumusam, C-case, yan. Tapos yung wangpo, yan. Yan yung mga pinagkakainan niya dito. Siya yung may-ari dyan. Diba? Yan naman, gwapo na, pogi pa. Bye-bye muna guys. Bye-bye guys. God bless you all. Bye.